یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے مختلف محکموں اور اداروں میں تعینات کیے گئے 71,000 ریکروٹس میں کیے تعیناتی آرڈر تقسیم. کہا بھرتی عمل کو مزید شفاف، احسن اور میعاد بند بنانے کے لیے کیے جا رہے اختراعی اقدامات. 31 جنوری 2023 تک سرکاری اراضی پر سے ناجائز قبضہ ہٹانے کے سرکاری حکم نامے پر سٹے دینے سے عدالت عظمیٰ نے کیا انکار. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زیون سری نگر میں پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے ٹرانزٹ رہائشی سہولیات کا رکھا سنگ بنیاد. 113 کنال اراضی پر محیط ہاؤسنگ کالونی میں 936 فلیٹ کیے جائیں گے تعمیر. اور جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی طرف سے JKAS امتحانات کے نتائج کا اعلان. منتخب شدہ 187 امیدواروں میں کھارا بلیسا سے تعلق رکھنے والے ایک ہی کنبے کی 2 بہنیں اور ایک بھائی شامل. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مرکزی سرکار کے مختلف محکموں اور اداروں میں حال ہی میں تعینات کیے گئے 71,000 ملازمین میں ورچوئل طریقے پر تعیناتی لیٹرز تقسیم کیے. منظم روزگار میلے کی تیسری کڑی تھی. اس سے پہلے پچھلے برس اکتوبر اور نومبر مہینے میں وزیر اعظم نے سرکاری محکموں میں تعینات کیے گئے بالترتیب 75,000 اور 71,000 ملازمین میں تعیناتی آرڈر تقسیم کیے تھے. آج نئے ریکروٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مختلف سرکاری محکموں میں ان تعیناتیوں سے ہزاروں کنبوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ روزگار میلہ سرکار کی طرف سے ملک کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی ایک کوشش کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں کے دوران مزید تعیناتیاں عمل میں لائی جائیں گی. نریندر مودی نے کہا کہ حکومت بھرتی عمل کو مزید شفاف، احسن اور میعاد بند بنانے کی ضمن میں کام کر رہی ہے. انہوں نے نئے ریکروٹس پر زور دیا کہ وہ تندہی اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے کر لوگوں کی خدمت کریں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 برسوں کے دوران ملک میں بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے سے لوگوں کے لیے خود روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت بھارت نیٹ کے ذریعے سے دیہات میں براڈ بینڈ خدمات فراہم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم نے اس موقع پر آرڈر پانے والے کئی ریکروٹس کے ساتھ بھی بات چیت کی. ملک بھر سے تعلق رکھنے والے ان نئے ریکروٹس کو جونیئر انجینئروں، لوکو پائلٹس، ٹیکنیشینز، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، ٹیچر، نرسز اور ڈاکٹروں کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے. دریں اثنا خزانے کے وزیر مملکت ڈاکٹر بھگوت کارد نے نئے ریکروٹس پر زور دیا کہ وہ محنت اور لگن کے ساتھ کام کر کے ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں. کوچی میں روزگار میلے کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے ریکروٹس کو جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لا کر کام کاج میں بہتری لانی چاہیے. وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں آج سے نئی دلی میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرلوں اور انسپکٹر جنرلوں کی سالانہ کانفرنس شروع ہوئی. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق کانفرنس کے دوران کلیدی نوعیت کے متعدد معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، جن میں مؤثر پولیسنگ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، میری ٹائم سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، سرحدوں کی بہتر نظامت اور منشیات کے خلاف جنگ جیسے معاملات شامل ہیں. یہ کانفرنس اس مہینے کی 22 تاریخ تک جاری رہے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج زیون سری نگر میں پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے ٹرانزٹ رہائشی سہولیات کا سنگ بنیاد رکھا. PMDP کے تحت تعمیر ہو رہی یہ ہاؤسنگ کالونی 113 کنال اراضی پر محیط ہوگی اور اس میں ملازمین کے لیے 936 فلیٹ دستیاب ہوں گے. سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وہاں موجود افسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی میعاد بند مدت کے اندر تکمیل کو یقینی بنایا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پی ایم پیکیج ملازمین زیادہ تر سری نگر میں تعینات ہیں اور اس ہاؤسنگ کالونی سے ان کے رہائشی مسائل حل ہوں گے. اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے، ADGP کشمیر وجے کمار اور کئی دیگر اعلی افسران بھی LG کے ہمراہ تھے. اس سے پہلے دسمبر مہینے میں لیفٹیننٹ گورنر نے بارامولہ اور بانڈی پورہ میں بھی پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے تعمیر ہو رہی کالونیوں کا دورہ کر کے وہاں جاری تعمیراتی کام کا بذات خود جائزہ لیا تھا. عدالت عظمیٰ نے آج جموں کشمیر حکومت کے اس سرکولر پر سٹے دینے سے انکار کیا جس میں ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ 31 جنوری 2023 تک روشنی اراضی اور کاہ چرائی پر سے ناجائز قبضہ ہٹائیں. جسٹس M.R. شاہ اور جسٹس
CT रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने ताहम इस हवाले से आज कोई ऑर्डर पास नहीं किया। अलबत्ता UT इंतजामिया से जुबानी तौर कहा गया कि वो किसी मकान को मुनहदिम न करें। बेंच ने मजीद कहा कि इस वक्त स्टे देने से अराजी पर कब्जा करने वालों को फायदा हासिल होगा। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से JKAS इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया। इस इम्तिहान के लिए प्रीलिम्स और मेंस इम्तिहान पास करने के बाद 648 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए अहल करार दिए गए थे, जिनमें से 187 उम्मीदवारों को हतमी तौर पर मुंतखब करार दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि मुंतखब हुए उम्मीदवारों में से खारा बनीसा डोडा से ताल्लुक रखने वाले एक ही कुंबे के 2 बहनों और एक भाई ने इम्तिहान पास किया। UT इंतजामिया की तरफ से जम्मू में 4 फरवरी से 14 फरवरी तक सार्स मेले 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। JKRLM के मिशन डायरेक्टर इंदु कंवल चिब ने आज जम्मू में मेले के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि इस मेले के दौरान UT के कारीगर और मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी तैयार करदा अशिया को फरोख्त कर सकेंगे। मेले के दौरान 75 स्टॉल और फूड कोर्ट कायम किए जाएंगे। इलावा इस दौरान कई कल्चरल प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाएगा। हुनरमंदी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामू ने आज पॉलिटेक्निक कॉलेज चाडूरा और ITI कॉलेज चिरार शरीफ का दौरा करके उनके कामकाज और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुंतजमीन को हिदायत दी कि वो तलबा को जदीद हुनरों से हमकिनार कराएं ताकि वो खुद अपना रोजगार कमाने के अहल बन जाएं। उन्होंने जारी तरक्याती कामों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। मरकजी वजारत ज़राअत व खानदानी बहबूद ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुपियां जिले के लिए एप्पल क्लस्टर मंजूर किया है। नई दिल्ली में वजारत की तरफ से इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव से मुतालिक एक रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वजारत की सेक्रेटरी मनोज आहूजा ने ऐलान किया। इस फैसले की बदौलत शुपियां में उगने वाले सेबों की बेहतर पोस्ट हार्वेस्टिंग, वैल्यू एडिशन के साथ साथ बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग मुमकिन हो पाएगी। जम्मू कश्मीर में महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर 1 अरब 35 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 4 बरसों में अमलाया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से शुपियां जिले में बागबानी मंजरनामे में इनकलाबी नौयत की तब्दीली वाक़े होगी। महकमे ज़राअत ने कश्मीर में तैयार होने वाली सब्जियों की बैनुल अक़वामी बाजारों में मार्केटिंग को फरोग देने और किसानों की आमदन बढ़ाने की एक कड़ी के तौर पर बैनुल अक़वामी मार्केटिंग ग्रुप लोलू के इश्तराक से आज सब्जियों की एक और खेप को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना किया। नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस मौके पर कहा कि महकमा बरआमदात प्रमोशन पॉलिसी को मुस्तहकम करने के लिए एक इख्तिराई मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बाजारों में कश्मीरी सब्जियों की काफी मांग है, ताहम किसानों को मियारी सब्जियां उगाकर अपनी आमदन में इजाफा करना चाहिए। वाज़ेह है कि पिछले बरस महकमे ने सब्जियों के कई खेप दुबई, शारजा, अबू ज़हबी और गल्फ के दीगर बाजारों में रवाना किए थे। रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कैजुअल बुनियादों पर ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट्स की एम्प्लॉयमेंट के लिए मदबूआ फॉर्मेट पर दरखास्तें तलब करता है। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना लाजमी है। इसके अलावा उम्मीदवार अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी जुबानों में महारत रखता हो। अलावा अजीब बुनियादी कंप्यूटर एप्लीकेशन और ऑडियो एडिटिंग की जानकारी होना भी लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि वो हेड ऑफ ऑफिस ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के नाम 354 रुपए, जबकि SC, ST और OBC जुमरे से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार 266 रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तैयार करदा बैंक ड्राफ्ट अपनी दरखास्तों के साथ रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अशमकाम के एक सूफी बुजुर्ग फकीर गुलाम कादिर अल मारूफ कादिर बब के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है।
उन्होंने सोगवारों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि मरहूम कल शाम इंतकाल कर गए और उन्हें आज दोपहर अपनी ही मस्कन के सहन में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहूम की इज्तिमाई फातिखानी सोमवार 23 जनवरी को उनके आबाई घर में अंजाम दी जाएगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कई मकामात पर बर्फबारी और पत्थर गिराने की वजह से कई घंटों तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए दोबारा बहाल की गई। हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम के हवाले से खबर दी है कि कौमी शाहरा पर आज सुबह 10 बजे ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। तहम मुतालिका एजेंसियों ने शाहरा पर से बर्फ और पत्थरों को हटाकर इसे काबिल आमद रफ्त बना दिया। दोपहर 2 बजे के बाद दरमंदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई। दरी असना कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी। तहम मौसमियात से मुतालिक पेशनगोई को मद्देनजर रखते हुए इस शाहरा पर सफर करने वालों से कहा गया है कि अपना सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर, रामबन और जम्मू से शाहरा की ताजा तरीन सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों में तैनात किए गए 71,000 रिक्रूट्स में किए तैनाती ऑर्डर तकसीम। कहा बढ़ती अमल को मजीद शफाफ, एहसन और मियादबंद बनाने के लिए किए जा रहे इख्तिराई इक़दामात। 31 जनवरी 2023 तक सरकारी अराजी पर से नाजायज कब्जा हटाने के सरकारी हुक्मनामे पर स्टे देने से अदालत उज़्मा ने किया इनकार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जवन श्रीनगर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहायशी सहूलियात का रखा संगे बुनियाद। 113 कनाल अराजी पर मुहित हाउसिंग कॉलोनी में 936 फ्लैट किए जाएंगे तामीर। और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से JKAS इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। मुंतखब शुदा 187 उम्मीदवारों में खारा बलीसा से ताल्लुक रखने वाले एक ही कुंबे की 2 बहनें और एक भाई शामिल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।